Hello guys, mag-sleep na si Faye. Say good night. Good night. Say good night guys. Naday binatog sa among sala guys. Kay ganahan sa sabaya dali matulog. Ganahan ka dali matulog? Gusto mo matulog dito? Ha? Gusto mo matulog dito? Bakit? Yes. Bakit? Then, Yes. Ano guys? Thank you for watching guys. Good night. Bye-bye.